ज्ञानवापी, ताज महल और कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के मंदिर होने का दावा किया गया है। उनका दावा है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह एक शिव मंदिर था। अजमेर शरीफ तीर्थ क्षेत्र है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह है। लोग यहां आकर मुरादें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह में चढ़ावे चढ़ाते हैं। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के एक ऐसे वली है जिनकी मज़ार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई भी बंधन नहीं है, यानी कि आपकी मज़ार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं जाते हैं बल्कि हिंदू से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मज़ार शरीफ पर हाज़री देने के लिए पहुंचते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मज़ार शरीफ अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है, लेकिन आजकल कुछ लोगों की वजह से ऐसी बातें फैलाई जा रही है जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह उस जगह पर सबसे पहले महादेव का या शिव का मंदिर था, यानी कि मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है बल्कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस जगह पर आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है उस जगह पर पहले महादेव का मंदिर हुआ करता था। और यही नहीं, जिस जगह पर आज मज़ार शरीफ मौजूद है उस जगह पर भगवान का गर्भगृह था, यानी कि उस जगह पर शिवलिंग मौजूद है। इसीलिए इस जगह की ASI से जांच करवाई जाए और फिर इस अतिक्रमण को हटाया जाए और आखिर में इस दरगाह को मंदिर घोषित करके हमें पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री बताने वाले हैं, यानी कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को अजमेर में कब और किसने बनाया था, किस जगह पर बनाया था और आपकी असल मज़ार शरीफ किस जगह पर मौजूद है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या सच में इस दरगाह शरीफ को किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। हकीकत जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो हम आपको हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह के बारे में बताते हैं। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अजमेर आने का इतिहास भी बताएंगे, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जन्म 1141 ईस्वी में ईरान के सिजिस्तान में हुआ था। भारत में चिश्ती सिलसिले की बुनियाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही की थी। वो इस्लाम फैलाने के लिए भारत आए थे। यहाँ पर वो कई चमत्कार करने लगे। आसपास के लोगों में उनको लेकर मोहब्बत बढ़ गई। लोग अपनी समस्या का हल ढूंढने उन तक पहुँचने लगे। मोइनुद्दीन चिश्ती को निज़ामुद्दीन औलिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा सूफी संत यानी अल्लाह का वली माना गया। सूफीवाद भाईचारे की शिक्षा देता है। उस समय यहाँ 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती थी। मुग़ल बादशाह उनके अमल व उनके इल्म के जानकार थे। कहा जाता है कि औलाद की ख्वाहिश में मुग़ल बादशाह अकबर 437 किलोमीटर पैदल चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आए थे। इसके बाद ही उनके घर में जहांगीर की पैदाइश हुई थी। इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ऐसे जो सम्राट थे, जो मुग़ल सम्राट थे, इन लोगों ने उस दरगाह का अपने वक्त में दौरा किया था। बड़ौदा के महाराज ने दरगाह शरीफ के ऊपर की कंस्ट्रक्शन की थी। जहांगीर, शाहजहां और जहां आरा ने इसके कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, 6 रजब 633 हिजरी को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अपने हुजरे में दाखिल हुए और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने सारे खादिमों को अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद सारी रात आपके खादिम ने कमरे के अंदर से अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ सुनी, लेकिन फिर आधी रात के बाद ये आवाज़ आनी बंद हो गई।
لیکن پھر جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو آپ کے خادم نے دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ دروازہ نہیں کھلا۔ آخر کار پھر حجرے کے دروازے کو توڑا گیا۔ اس کے بعد آپ کے مرید نے اندر جا کر دیکھا تو سب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کا وصال ہو چکا ہے، یعنی کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور پھر آپ کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا جہاں پر اجمیر میں آپ سب سے پہلے چٹائی بچھا کر بیٹھے تھے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بالکل خالی میدان تھا، اور اس وقت آپ کی مزار شریف بھی کچی بنائی گئی تھی۔ پھر ایک بار بادشاہ اکبر نے درگاہ کے نام کچھ تحفے دیے جن کو بیچ کر پھر درگاہ کا کام کروایا گیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اجمیر درگاہ کا جو گنبد ہے اس کو حضرت خواجہ حسین کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ پھر 859 ہجری میں درگاہ کا جو مین گیٹ ہے اسے مانڈو کے سلطان غیاث الدین خلجی نے بنوایا تھا، اور گنبد پر لگا ہوا کلش رامپور کے نوابوں کی دین ہے۔ اس کے علاوہ اجمیر درگاہ میں سنہری کٹہرہ بادشاہ جہانگیر نے بنوائی تھی اور اس کی مرمت مہاراجہ جے سنگھ نے کی تھی۔ بادشاہ اکبر نے حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ کے لیے 18 گاؤں کی جاگیر وقف کی۔ اس کے بعد جب ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہوا تو اس وقت اس درگاہ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا کام درگاہ کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ اس کے علاوہ اجمیر درگاہ میں جو بلند دروازہ ہے اسے سلطان محمود غزنوی نے بنوایا تھا۔ یہ دروازہ 85 فیٹ اونچا تھا جو کہ اس درگاہ کی ساری عمارتوں سے اونچا تھا، اسی لیے اس کو بلند دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اجمیر درگاہ میں موجود بڑی دیگ کو بادشاہ اکبر نے چتور گڑھ فتح کے بعد میں بنوایا تھا۔ وہیں پر چھوٹی دیگ کو بادشاہ جہانگیر نے 1022 ہجری میں بنوایا تھا۔ درگاہ میں موجود شاہجہانی مسجد کو بادشاہ شاہجہاں نے بنوایا تھا۔ تو دوستو، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اجمیر درگاہ کو کسی ایک نے نہیں بنایا، بلکہ درگاہ کی ہر چیز الگ الگ لوگوں کی دین ہے، جن میں ہندو بھی اور مسلمان بھی تھے۔ اس کے بعد جیسے جیسے بادشاہ آتے گئے سب نے حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں کچھ نہ کچھ تعمیر کروایا۔ اور دوستو، اس سے دوسری بات یہ بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اجمیر درگاہ کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی ہے۔ یہ بات صرف اور صرف کچھ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جو پاپولر ہونے کے لیے یا پھر اپنے نجی سوارتھ کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ مگر یاد رکھیں کہ ان باتوں میں کہیں پر بھی کوئی سچائی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ اجمیر درگاہ کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو ایک لائک ضرور کریں۔ خواجہ غریب نواز کی سچی محبت میں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔